Guys, good morning. Ayan o. Ayan po kami sa may tower. Ayan po. Oh. Ayan po si Kambal. Gumala po kami. Dahil mahal na araw, mayroon pong nagtitiktok. Ayan po. Ayan po. Ayan po si Kambal. Oh. Ayan. Ayan po sila dalawa. Oh. Dito kami guys sa may tower. Ayan. Ayan o. Ayan po, ayan po, ayan po may bilog, ayan. Po ha. Hi! Ayan po kami. Ayan, nagtitiktok. Ayan po si Kambal. Ayan po dalawa. Ayan o. Ayan po sila. Oh, Yun. Nakatingin kay Daddy. Dito ka, di. Para titingin talaga sila kay Tita kasi maganda yung ano ni Tita. Ayan po. Ambal! Oh. Ding, ding, ding. Ambal! Lusubin. Ayan po O, damit kami. nyo lang kita sa si Kambal. Mag-ano ba? Ayan, sasakyan ni Kambal. Po kami, namasyal po kami. Si Kambal po nandyan sa isang stroller. Dalawa sila. Ayan o, dalawa sila o. Diba o. O, dyan, mag-time ka na dyan, ta. Ayan po yun. Dito po yan sa La Union. Nasa Biwok kami. Ayan o. Tapos, doon tayo. Ayan po. Tara na, dito siya habang nag-ano ka. Oo. Pay, Ayan bati po. mo baba, pay. Yeah. Galing-galing. Dalawa sila. Galing-galing. Ang galing-galing-galing. Ay, mapang kayo dyan, sir. Bawal dyan, bawal dyan. Ay, bawal dyan. Ay, bawal dyan? Bawal na doon, ma'am. Bawal na doon. Ayan po. Sana eh, si Kuara. Oo, bawal na.